हेलो व्यूअर्स मु परेश सर मु आपण मान को मो चैनल को स्वागत करूची। आज आम क्लास 10 लो ए लेटर टू गॉड विषय रो 5टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करिवा। विषयटी आरंभ करिया पूर्व आपण मान गोटे रिक्वेस्ट आपण माने जदी आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा फल आम समस्त वीडियो सर्वप्रथम पाई पारे। एबे आसंतु देखिबा सेही 5टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन कोन अछि। Question number 1. How did Lencho react to rain? During Lencho's meal, huge mountains of clouds approached from northeast and big drops of rain began to fall. Lencho was very happy as his fields badly needed some water. He came out of the house to feel the pleasure of rain on his body. When he returned home, he exclaimed that those were not raindrops falling from sky. Instead, they are new coins. He compared the big drops with 10-cent coins and small drops with 5-cent coins. He also regarded his field of ripe corn with its flower dropping in the cotton of rain. During Lencho's meal, huge mountains of clouds approached from northeast and big drops of rain began to fall. जेतेबेले लेंचो खाद्य खाउतले सेतेबेले नॉर्थ ईस्ट कोणरू मेघ माउंटेन आकार मेघ माड़ी आसिला एवं बड़ बड़ बुंदा आकार पड़वा को आरंभ कला। लेंचो वाज भेरी हैप्पी लेंचो बहुत खुशी हो गला एज हिज फील्ड्स बेली नीडेड सम वाटर कारण तार जमी को बहुत मात्रा रे पानी दरकार थिला। ही केम आउट ऑफ द हाउस से घर बाहर को बाहरी आसिला टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। वर्षा टुपा बॉडी उपरे पड़िले जो आनंद लगे से आनंद को उपभोग करिया पई लेंचो बाहर को बाहरी आसिले। टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी वर्षा टुपा पड़िले बॉडी उपरे जो पड़िले जो आनंद लगे से आनंद को उपभोग करिया पई से बाहर को बाहरी आसिले। व्हेन ही रिटर्न्ड होम ही एक्सक्लेम्ड दैट दोज वर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई। से जते घर को फेरिले से ताकू व्याख्या कले जे से गुडिक रेन ड्रॉप नुहंती। Instead, they are new coins. से गुडिक हेउची मुद्रा। He compared the big drops with 10-cent coins and small drops with 5-cent coins. से कंपेयर कले बड़ बड़ वर्षा टुपा गुडी को 10-cent coin सहित एवं छोट छोट वर्षा टुपा गुडी को 5-cent coin सहित से तुलना कले। He also regarded his field of ripe corn with its flower dropping in the cotton of rain. तार राइप कॉर्न फील्डटा एवं तार फ्लावर गुडिक वर्षार चदर रे घोड़ी जाइछि बोली से तुलना कला। एबे आसुन देखिबा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड लेंचो राइट हिज फर्स्ट लेटर? व्हेन लेंचोस cornfield was totally destroyed by the hailstorm, his and his family's only hope was getting some help from God. Lencho has a great faith on God. He knew that God will definitely help him. He was ox of a man, but still he knew how to write. So the following Sunday at daybreak, he started writing a letter to God. He put the letter in an envelope, addressed it to God, and went to the town. At the post office, he placed a stamp on the envelope and placed it into the mailbox. How did Lencho write his first letter? लेंचो किभली भाबरे तार प्रथम चिठी को लिखिला। व्हेन लेंचोस कॉर्नफील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड जेतेबेले लेंचोर कॉर्नफील्डटा संपूर्ण भाबरे नष्ट होई गला बाय द हेलस्टॉर्म द्वारा हिज एंड हिज फैमिलीज ओनली होप वाज गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम गॉड। तांकर एवं तांको फैमिली रो गुटे भरोसा आशा विश्वास थिला जे भगवान पाखरु किछि सहाय्य। लेंचो हैज ए ग्रेट फेथ ऑन गॉड लेंचोर दृढ़ विश्वास भगवान ऊपर थिला। ही न्यू दैट God will definitely help him. से जानी थिला जे भगवान तांको सुनिश्चित सहाय्य करिवे निश्चित सहाय्य करिवे। He was ox of a man but still he knew how to write. से बळद भली घटु थिला किंतु ता परे भी से लेखिबा को जानी थिला। So the following Sunday at daybreak he started writing a letter to God. तेणु से ता पर दिन रविवार सकाळु से कोन कला ना गुटे लेटर लेखिया को आरंभ कला। He put the letter in an envelope, addressed it to God, and went to the town.
ହି ପୁଟ୍ ଦ ଲେଟର ଇନ୍ ଏନ୍ ଏନଭଲପ, ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଏନଭଲପରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଠିକଣା ଦେଲା। ଏଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍, ଏବଂ ସହରକୁ ଗଲା। ଏଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଲା ଅନ୍ ଦ ଏନଭଲପ, ଏନଭଲପ ଉପରେ। ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ, ଏବଂ ସେ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ଚିଠିଟିକୁ ପକାଇଦେଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହେଲ୍ପ ଲେଞ୍ଚ, କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଲେଞ୍ଚକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଗଟ୍ ଦ ଲେଟର addressed to God, he thought that the writer have a great faith on God. He wished he had the same faith as like the writer of the letter. In order not to shake the writer's faith on God, he came up with the idea to answer the letter. When he opened the letter, he knew that to answer the letter, he had to send money on behalf of the God. So he started collecting money from his employees and friends for the act of charity. He himself gave a part of his salary and gathered 70 pesos. He placed the money on an envelope addressed to Lencho, and with the money he placed a letter with the signature of God. When the postmaster got the letter addressed to God, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ପାଇଲେ, he thought that, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଦ ରାଇଟର ହେବେ ଗ୍ରେଟ୍ ଫେଥ୍ ଅନ୍ ଗଡ୍, ଲେଖକଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହି ୱିଶ୍ଡ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ସେମ୍ ଫେଥ୍ ଏଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ରାଇଟର ଅଫ୍ ଦ ଲେଟର, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଲେଖକଙ୍କ ଭଳି ମୋର ବି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା କି। ଇନ୍ ଅର୍ଡର ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଅନ୍ ଗଡ୍, ହି କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆଇଡିଆ ଟୁ ଏନ୍ସର ଦ ଲେଟର, ଲେଖକଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାର କଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ ଦ ଲେଟର ହି ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିଠିଟିକୁ ଓପନ୍ କଲେ ବା ଖୋଲିଲେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଟୁ ଏନ୍ସର ଦ ଲେଟର ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ମନି ଅନ୍ ବିହାଫ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍, ଚିଠିଟିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କଲେକ୍ଟିଂ ମନି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାରିଟି, ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଣିଲେ। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସାଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ 70 pesos, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦରମା ପଇସାରୁ କିଛି ଦେଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ 70 pesos। ହି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଦ ମନି ଅନ୍ ଏନ୍ ଏନଭଲପ, ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏନଭଲପ ଭିତରେ ରଖିଲେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ଟୁ ଲେଞ୍ଚ and with the money he placed a letter with the signature of God, ଲେଞ୍ଚର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଇ ଚିଠିଟିକୁ ରଖିଦେଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚ ରାଇଟ୍ ହିଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର, ଲେଞ୍ଚ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ଲେଞ୍ଚସ୍ ଫେଥ୍ ଅନ୍ ଗଡ୍ was so great that he did not show a slightest surprise on seeing the letter from God, but he was angry when he counted the money because there was only 70 pesos and he asked for 100. He thought God could not do a mistake, nor could he have denied what Lencho had requested. So he reached to a conclusion that the post office employees must have taken the rest of the money. So he went to the window, asked for pen and paper, and started writing the second letter to God. In the letter, he asked God to send the rest of the money, but through means other than the mail. Lencho's faith on God was so great, ଲେଞ୍ଚର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, that he did not show a slightest surprise on seeing the letter from God. ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିବା ଚିଠିକୁ ଦେଖି ସେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। But he was angry, ସେ ରାଗିଗଲା। When he counted the money, ସେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିଲା, because there was only 70 pesos and he was asked for 100, କାରଣ ସେ 100 pesos ମାଗିଥିଲା, ସେଥିରୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 70 pesos ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିଗଲା। He thought, ସେ ଭାବିଲା, God could not do a mistake, ଭଗବାନ ଏମିତି ଭୁଲ କରିନଥିବେ, nor could
ही हैव डिनाइड व्हाट लेंचो हैड रिक्वेस्टेड ना जहाँ लेंचो रिक्वेस्ट करथिला ताको अवमानना करि परिबे। सो ही रीच्ड टू ए कंक्लूजन दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मस्ट हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। से भाबिले रेस्ट ऑफ द मनी गुड़िक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज माने रखी देइछंती। सो ही वेंट टू द विंडो तेणु से विंडो पाखक गला। आस्क्ड फॉर पेन एंड पेपर मागिला एंड स्टार्टेड राइटिंग द सेकेंड लेटर टू गॉड एवं द्वितीय चिठी भगवान पाखक लेखिबाको आरंभ कला। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी बट थ्रो मीन्स अदर देन द मेल। द्वितीय चिठी से लिखिले जे रेस्ट ऑफ द मनी मते पठांतु अदर देन मेल को छाड़ी कारण पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज गुड़िक दले असाधु लोक। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड द हेलस्टॉर्म डेस्ट्रॉय लेंचस कॉर्नफील्ड। किभली भाबरे लेंचर कॉर्नफील्डटा हेलस्टॉर्म डेस्ट्रॉय कला। द रेन व्हिच वाज चीयरफुल फॉर द फार्मर सडनली टर्न इनटू ए डिजास्टर। ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. Lencho hoped for the hailstorm to pass quickly but the hail rained for an hour on the entire valley. The field was white as if covered with salt. The corn was totally destroyed. Not a single leaf remained on the trees. The flower was gone from the plants. Lencho's heart was filled with sadness. He said a plague of locusts would have left more than this. The rain which was cheerful for the farmer suddenly turned into a disaster. वर्षाटी कृषकटी पाई cheerful थिला किंतु suddenly turn into a disaster. suddenly यह दुर्दशा रे परिणत होला। A strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. जोर रे पवन आसिला एवं बड़ बड़ कुआ पत्थर पड़वा को आरंभ कला। लेंचो भाबिला आशा कला फॉर द हेलस्टॉर्म टू पास क्विकली हेलस्टॉर्मटा शीघ्र चली जीवो। बट द हेल रेन्ड फॉर एन आवर ऑन द एंटायर वैली। किंतु गोटे घंटा धरी समग्र उपत्यकार यह चली रहिला। फील्ड वाज व्हाइट संपूर्ण जमीटी धला हो गला। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट जेमिति लुण रे परिपूर्ण होला भली सेमिति धला हो गला। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड कॉर्न गुड़िक संपूर्ण भाव में नष्ट हो गला। नॉट ए सिंगल लीफ रिमेन ऑन द ट्री गछरे गुटे पत्र मध्य रहिला नहीं। द फ्लावर वाज गॉन फ्रॉम द प्लांट्स गछर फूल सब झड़ी पड़िला। लेंचोस हार्ट वाज फिल्ड विथ सैडनेस लेंचर हृदय दुखरे परिपूर्ण हो गला। ही सेड ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। हुए तो पुक मारी थिले किछि छाड़ी देई थांता किंतु हेलस्टॉर्म किछि भी छाड़िला नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट 5टी क्वेश्चन एठी सरीला। आशा करछि आपण माने बुझी पारथिए। जदि किछि भी डाउट अछि मते कमेंट रे लिखि पारिबे। थैंक यू फॉर वाचिंग।